आज ही तो पॉक खाएंगे हम। आज ही पॉक ना मार्केट से लेकर आया। आज ही पॉक खाएंगे और उसके साथ है ग्रेवी। आज से गाइस पॉक खाएंगे, उसके साथ ग्रेवी। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेवी देगा। वाह। ओके ओके, शुरू दे। गर्मा गर्म पॉक मीट और राइस ना, माय फेवरेट। First bite, pork meat. Wow. Wow. पोक है मेरा फेवरेट। कमेंट करो गाइस, किस किस का पोक फेवरेट है। पोक बेली। वाह। आज ये बाई करेंगे। ये है हड्डी। पोक तो बहुत स्ट्रॉन्ग हड्डी। वाह, कैनन बाइट बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये देखो पोक पोक देने का, ऐसे लेने का और ऐसे खाने का। Wow, my favorite pork meat. वाह, उसका ना पोक का बहुत ऑयली, बहुत ऑयल निकलता है। उसको खाना। वाह।
আজি তো পক বেছি অইল আছে খাব নাপাৰো ওৱাও 4 3 4 5 piece ना खाओ तो पारो अभी ओके गाइस आप लोग मेरे चैनल में नया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइस ओके ऐसे कंटेंट मैं रोज बनाते रहूँगा आप लोग मेरा वीडियो में लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे कॉन्फिडेंट होता है वीडियो बनाने से सो ऐसे ही आप लोग मेरा वीडियो को वॉच करते रहिएगा गाइस ओके गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो